समस्त को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जीशु नाम धन्य हो। प्रभु आम को दया कले आउ थे सुंदर क्लास थे से प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद दिए। आसतु आज मुख्य शास्त्र अंश आम देखा कौन रेवलेशन पुस्तक जन को निहाती बुझा दरकार या बुझा न बुझिले चलिब। रेवलेशन पुस्तक जन को जानिबा दरकार ना न जानिले चलिब। ए विषय आमे किछि आलोचना करिबा। जेहेतु आज ख्रीष्टीय जगत रे रेवलेशन प्रचार हो नाही, ख्रीष्टीय जगत रे रेवलेशन प्रचार हो नाही, तेणु करी रेवलेशन आमे जानिबा दरकार ना दरकार नाही। तबे ए विषय आमे किछि आलोचना करिबा। जदि रेवलेशन जानिबा दरकार नाही तबे रेवलेशन कहीं अच्छी आउ जब रेवलेशन बुझार अच्छी, प्रकाशित पुस्तक बुझार अच्छी, तेबे कहीं आज बुझुना बुझिपारे। तो आसतु आम ए विषय आम आलोचना करवा कहीं रेवलेशन दि जाए, रेवलेशन कहीं आम मान को दि जाए, बाइबल रे कहीं एड करा जाए आ से विषय केही प्रचार कहीं करूना। आसतु आम देखा आज मुख्य शास्त्र अंश आम देखा प्रकाशित पुस्तक तार 1:3 पद। प्रकाशित पुस्तक तार 1:3 पद सेठी एपरि लेखा अछि, जे पाठ करे जो माने ए भाववाणी श्रवण करंती और सेथिर लिखित विषय सब पालन करंती से माने धन्य। देखंतु ए पॉइंट नोट आउट करंतु, याको लेखंतु। सेठी लेखा अछि प्रकाशित पुस्तक रे एपरि लेखा अछि, प्रथम विषय यीशु ख्रीष्टंकर प्रकाशित वाक्य अविलंबरे जहा जा अवश्य घटिबो से सबु से जेपरि अपना दास माननकु जणांती। एथिपाई ईश्वर एहा ताहांक निकटरे समर्पण कले आउ से अपना दूत प्रेरण करी निज दास जहन को ज्ञात कराइले। सेही जहन ईश्वर वाक्य यीशु ख्रीष्टंक साक्ष्य संबंध रे अर्थात से जहा सबु देखिला से विषय साक्ष्य देउछि। कौन साक्ष्य देउछि? जे पाठ करे। से कौन साक्ष्य दउछंती? जे पाठ करे आउ जेउ माने एई भाववाणी शुणंती। जे पाठ करे आउ जेउ माने एई भाववाणी श्रवण करंती बा शुणंती आउ पालन करंती से माने धन्य, कारण समय सन्निकट। तेबे प्रकाशित पुस्तक बुझिबा दरकार ना बुझिबा दरकार ना गोटे ख्रिस्टियन को, गोटे पास्टर को? आपण माने दयाकरी कमेंट करिवे। हाँ, दयाकरी कमेंट करिवे बुझिबा दरकार अछि ना बुझिबा दरकार नाही। आज प्रत्येक ख्रिस्टीय जगत को यही कथा मु पचारुछि, आमे बुझिबा दरकार ना बुझिबा दरकार नाही। जदि बुझिबा दरकार आज कहीं से विषय प्रचार केही ध्यान दउनांती, केही ध्यान दउनांती आउ सेरा किए प्रचार करि पारिबो ताकू तो खोजिबा दरकार। काहे कि बुझियो नाही, न बुझिबा कारण किछि नाही। आमे तार प्रक्रिया रे जीवा दरकार, हेले जाय बुझी हबो। प्रकाशित पुस्तक एक भाववाणी पुस्तक आ भाववाणी जो पर्यंत सफल हब नाही से पर्यंत जने बुझी पारिबो नाही। भाववाणी को आमे अपेक्षा करिबा दरकार। भाववाणी केमती बुझी हबो? जेतेबेले सफल हुए सेतेबेले बुझी हुए। जेहेतु यीशु आ जेतेबेले जेरुसलाम जाइथिले, जेरुसलाम शिष्य मानक सहित जाइथिबा समय आमे देखुछु कोठी देखुछु जानिछंती कि माथु पुस्तक 24 अध्याय रे तार 1 रु जदि पढ़ी के जिबा सेटा होछि मिनी रेवलेशन बोली कुआ जाय, छोट प्रकाशित पुस्तक सेटा। आ सेठी से भाववाणी कहिले, सेठी यीशु भाववाणी कहले। कौन भाववाणी कहले? तांकर द्वितीय आगमन केमती हबो, को प्रक्रिया रे हबो, केमती हबो आउ केमती घटना घटिबो, से सब विषय सेठी लेखा अछि। तबे सेटा को आमे कौन करिबा कथा? शुणिबा कथा, बुझिबा कथा।
ନା ନ ବୁଝିଲେ ବି ଚଳିବ। ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଭାଇମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି ପଚାରେ, ସେଟା ନ ବୁଝିଲେ ବି ଚଳିବ କି? ଯଦି ନ ବୁଝିଲେ ଚଳିବ, ଯୀଶୁ କାହିଁକି ଦେଲେ ସେଠି? ନ ବୁଝିଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ, ନ ବୁଝିଲେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ନ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି? ବୁଝିବା ପାଇଁ। ବୁଝନ୍ତୁ, ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଯିଏ ପାଠ କରେ, ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଏଇଟା ଧରିବା ଦରକାର, ଯିଏ ପାଠ କରେ, ହେଲେ ପାଠକ ଜଣେ ଦେଖାଯିବେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ପାଠକ ଜଣେ ଦେଖାଯିବେ। ପାଠକ କଣ? ପାଠକ କଣ? ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ତା ପଢିଦେବା, ସେଇଟା କି? ନାହିଁ। ପାଠକର ଅର୍ଥ ଯିଏ ପଢିବ ଆଉ ସିଏ ବୁଝେଇବ, ସେ ହଉଛି ପାଠକ। ଯିଏ ପଢିବ ସିଏ ବୁଝେଇବ। ପାଠକ ହଉଛି ସିଏ। ଜଣେ ପାଠକ ଦେଖାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ, କଣ ଦେଖୁଛୁ? ଯିଏ ପାଠ କରେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଭାବବାଣୀ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି ଓ ସେଥିର ଲିଖିତ ବିଷୟ ସବୁ ପାଳନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। କାରଣ କାହିଁକି? ସମୟ ସନ୍ନିକଟ। କାହାର ବାକ୍ୟ? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଠ କରିବ। କେବେ? ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ସମୟରେ, ଏଇ ପିରିୟଡରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଠ କରିବ। ଆଜି ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜଗତରେ ଆଉ କାହିଁକି ପ୍ରଚାର ଚାଲୁନାହିଁ? ଯଦି ଚାଲୁଛି, ମିଥ୍ୟା ଚାଲୁଛି। ଜଣେ ପାଠକ ବାହାରିବ, ଜଣେ ପାଠକ। ନୂତନ ନିୟମରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ନୂତନ ନିୟମରେ ଜଣେ ପାଠକ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ସମୟରେ ଜଣେ ପାଠକ। ନୂତନ ନିୟମରେ ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ପାଠକ। ପୁରାତନ ନିୟମର ଭାବବାଣୀର ସଫଳତାକୁ ଯୀଶୁ ପାଠ କଲେ। ଯୀଶୁ ପାଠ କଲେ। ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଯିଶାୟା ପୁସ୍ତକ 61ର 1 ପଦ ପଢିବେ। ଆଉ ପୁଣି ଲୁକ ପୁସ୍ତକ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାର 4ର 16ରୁ 21 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିବେ। ଯୀଶୁ ସେଇ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ବିଷୟ ଯିଶାୟା ଲେଖିଥିଲେ, ସେଇ ବିଷୟ। ଯିଶାୟା କଣ ଦେଖିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଯିଶାୟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା ମୋ ଠାରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେଲା, ଆଉ ଦିନ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ, ବନ୍ଦୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଯିଶାୟାକୁ ପଠା ଯାଇଥିଲେ? ନାଇଁ। ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲେ, ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲେ। ଆଉ ସିଏ ପାଠ କଲେ। କଣ ପାଠ କଲେ? ସଫଳତାର ବାକ୍ୟ। ଯାହା ଭାବବାଣୀ ଥିଲା, ବୁଝି ପାରୁନଥିଲେ, ସଫଳତାର ବାକ୍ୟକୁ ସେ ପ୍ରଚାର କଲେ। ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲେ। ସେ ବନ୍ଦୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କଲେ। କୋଉମାନେ ବନ୍ଦୀ ଥିଲେ? କୋଉମାନେ? ଯୋଉମାନେ ରୀତିନୀତି ପରମ୍ପରା ଏସବୁରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ଥିଲେ, ଟ୍ରାଡିସନାଲରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁ କହିଲେ କଣ ବୋଲିକି? ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ 8ର 32 ପଦ, 31-32ରେ କହିଲେ, ତୁମେ ମାନେ ମୋର ବାକ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ହେଇ ରୁହ, ତେବେ କଣ ହେବ? ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହେବ, ଆଉ ସେ ସତ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ବୁଝିଲେ? ପ୍ରଥମ ଆଗମନରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଠକ, ସେ ପାଠ କଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଠକ, ଆଉ ସେ କଣ ପାଠ କରିବେ? ଭାବବାଣୀକୁ ପାଠ କରିବେ, ତାର ସଫଳତାକୁ ପାଠ କରିବେ, ବୁଝେଇବେ। ତାକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କେବେ? ନାଇଁ, କେବେ ଖୋଜୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ କଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି? ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷା ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତାର ପଛରେ ଧାଉଁଛନ୍ତି। ଏଇଟାକୁ ଖୋଜନ୍ତୁ। ମାଥ ପୁସ୍ତକ 24 ଅଧ୍ୟାୟର ତାର 45ରୁ 47 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି କଣ ବୋଲିକି? ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖାଯିବେ। ଆପଣା ପରିଜନ କାହାର ପରିଜନ? ଯୀଶୁଙ୍କର ପରିଜନ। ଯୀଶୁଙ୍କର ପରିଜନ କିଏ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜଗତ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଆହାର ଦେବା ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖାଯିବେ। ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଆହାର ଦେବେ। କଣ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଆହାର କଣ ଦେବେ? ନୂତନ ନିୟମର ଭାବବାଣୀର ସଫଳତାର ବାକ୍ୟ, ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକର ସଫଳତା, ସେଇ ବାକ୍ୟ ସେ ଦେବେ। ଆଉ ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ। ହେଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ? ଯାହାକୁ କି ଖୋଲା ପୁସ୍ତକ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ 10 ଅଧ୍ୟାୟରେ ତାର 10-11ରେ ଦେଇଛନ୍ତି। 10ରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ, 11ରେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯାଅ, ସମସ୍ତ ଜାତି ରାଜା ମାନଙ୍କ
पुणी समस्त गोष्ठी आगे आउ थे भाववाणी कह बोले कौन आउ थे भाववाणी कहे पाठ करेंगे से पुस्तक खाई पर से पाठ करवा दरकार ना। प्रथम आगमन जीशु खाई जीशु को दिया जाइथिला जानी कौन जिजिकल 3 अध्याय रे नलाकार पुस्तक जड़े भोजन करथिला कि जिजिकल सतरे जिजिकल भोजन करथिला ना जीशुंकर निदर्शन सेटा जीशुंकर निदर्शन जीशु को दिया जाइथिला जीशु को दिया जाइथिला जीशु खाइथिला जीशु आसिकी कौन कले आ से उपस्थापन कले भाववाणी कहले तबे आज द्वितीय आगमन रे कहीं आम बुझुना हो कहीं शुणा दरकार कि ना जदि शुणा दरकार ना तेबे आमे ताकू कौन करुछु वियोग करुछु ख्रीष्टीय जगत वियोग करुछि ताकू जदि आ शुणा को जाए जोग करिके प्रचार करुछि तेबे सेठी जोग करुछि तेबे किए प्रचार करबा दरकार काठारु शुणा दरकार काठारु शुणा दरकार जड़े व्यक्ति जे कि बुद्धिमान विश्वस्त दास जाकू खोला पुस्तक दिया जाइछि और से व्यक्ति मंडली मानकर साक्ष्य देवे प्रकाशित पुस्तक 22 अध्याय तार 8 पद पुणी 16 पद जदि पढ़िबे जीशु तांको नियुक्त करुछंती आ मंडली मानक निकट रे तांको दूतों को पठाउछंती को दूतों को पठाउछंती आज्ञा को दूतों को पठाउछंती तांकोरी दास को पठाउछंती तेबे आज सत्य जानिबा को के इच्छा करिवे नाही धारे केमती चलिबे एक्समास पालन करदेले तो हो गला आ डिसेम्बर पालन कले तो हैला हमको कौन दरकार अछि आज लोक कौन प्रचार करुछंती दौछंती के द्वितीय आगमन वाक्य नाही केही दौनांती ईश्वरंकर इच्छा उद्देश्य जानिबा दरकार ईश्वरंकर इच्छा जदि आमे पालन करूनु स्वर्ग जीवार कष्टकर से जहन माथु पुस्तक 7 अध्याय तार 21-22 पदर आम देखुचु समस्ते प्रभु प्रभु बोलिबे किंतु समस्ते जीवे ना कहीं जीवे ना ईश्वर इच्छा जानी ना ईश्वर इच्छा प्लान रे चालू नाहंती ईश्वर इच्छा कौन प्रकाशित पुस्तक सफलता को आम जानिबा दरकार ग्रहण करबा दरकार पाठक को ग्रहण करबा दरकार आ पाठक जहाँ पाठ करुछि ताको विश्वास करबा दरकार ताको पालन करबा दरकार तेबे आपण धन्य। प्रथम आगमन रे जड़े पाठक आसिले तांको जो माने ग्रहण कले से माने धन्य को माने शिष्य माने जो माने ग्रहण कले ना से माने गले से माने किंती धन्य जदि ईश्वर लोक बोली कही होतिले आ जेंडा टेकुथिले तथापि ईश्वर लोक ना एवं द्वितीय आगमन समय जो माने भाववाणीर सफलता नूतन नियमर भाववाणीर सफलता प्रकाशित पुस्तक को जो माने शुणु नाहंती 110% बाइबल काटी दउछि से मोर लोक नाही बोली अविलंब जहा जहा अवश्य घटिब से सबू को से पाठ करुछंती आउ सेटा न शुणी न जानी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कले कौन परित्राण मिल जिवो नाही दान दक्षिणा दे देले परित्राण मिलिबो नाही तेबे कौन करिबा दरकार यीशु को ग्रहण करिबा दरकार यीशु किए यीशु वाक्य अटंती जीशु वाक्य अटंती जीशु ख्रीष्टंकर प्रकाशित वाक्य को जदि आपण तुच्छ करिकी जाउछंती सुनिबा को इच्छा करूनांती तेबे ताकू कौन करूछंती वियोग करूछंती जे सुनिबा को इच्छा करू नाही से वियोग करूछि आ जे सुनी की काटुछि आउ जोग करूछि से मध्य जाई पारिबो नै केबे भी सत्य को सत्य बोलंतु आज्ञा मिछ को मिछ बोलंतु यह जीशुंकर मोहर नाही आपण जिते बड़ वक्ता हूँ प्रथम आगमन में बहुत बड़ बड़ वक्ता थिले समस्तंकर पर्दा फास्ट हो गला आज होची आ हबो आज होची आ हबो केही आको अटकई पारिबे ना यह ईश्वरंकर से जहाँ देखी ताहा ही प्रचार करिवे जीशु प्रथम आगमन में जहाँ देखी मु जहाँ देखी ताहा कहूँ जहाँ शुणुछि ताहा कहूँ जहाँ देखुछि ताहा करुछि बोले
ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ଦେଖିଛନ୍ତି ଶୁଣିଛନ୍ତି ସେ ହିଁ ସାକ୍ଷୀ ହେବେ। ଯାହାକୁ ଖୋଲା ପୁସ୍ତକ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ହିଁ ପ୍ରଚାର କରିବା ଦରକାର। ତାଙ୍କ ଠାରୁ ମତେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ଦରକାର। ହେଲେ ଯାଇ ଆମେ ସତ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣିବା ଆଉ ସ୍ଥିର ହେଇ ରହିବା ଆଉ ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା। କୋଉଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା? ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜଗତରୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜଗତ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ବାଳୁଙ୍ଗା ବୁଣା ଯାଇଛି। ବାଳୁଙ୍ଗା କ'ଣ? ମିଥ୍ୟା ଶିକ୍ଷା, ଯୋଗ ବିయోଗ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମେଣ୍ଟ୍ରି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଉ ଶିକ୍ଷା ବୁଣା ଯାଇଛି, ତା ହେଉଛି ବାଳୁଙ୍ଗା। ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାରେ ଆଉ ବଢି ଯାଇଛି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସେ ରକ୍ଷା କରିବେ ନାହିଁ, କ୍ଷେତ୍ରକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ନାହିଁ। ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ବୋଲି ନାହିଁ, ସେ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। କ'ଣ କରିବେ? ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ପଢିପାରିବେ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ 14 ପଢିପାରିବେ। ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ମେଘରେ, ଧଳା ଖଣ୍ଡେ ମେଘରେ ସେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ସୁତୀକ୍ଷ୍ମ ଦା ଅଛି। ଆଉ ଜଣେ ଦୂତ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ପୃଥିବୀର ଶସ୍ୟ ପାଚି ଗଲାଣି, କ'ଣ କର? ତମର ଦା ଲଗାଅ, କାଟ ବୋଲୁଛନ୍ତି। କ୍ଷେତ୍ରକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କ୍ଷେତ୍ର ନଷ୍ଟ ହେଇଛି। କ୍ଷେତ୍ରର ଶସ୍ୟ ଯାହା ଆଉ ଗହମ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ବାଳୁଙ୍ଗାକୁ ତ ସେଇଠି ବିଡ଼ା ବାନ୍ଧିକି ପୋଡେଇବେ। କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। କ୍ଷେତ୍ର କ'ଣ? ମଣ୍ଡଳୀକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ନାହିଁ। ମଣ୍ଡଳୀ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି। ନଷ୍ଟ ହେବା ସକାଶୁ ପରସ୍ପରକୁ କେହି ପଢାପଢି ନାହିଁ, କେହି ନାହିଁ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର ନା ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ପାଳନ କରିବା ନାହିଁ? ପାଳନ ନ କଲେ ବି ଚଳିବ କି? ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପ୍ରିୟ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଦୟାକରି ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି ଆମର ବାଇବଲ କ୍ଲାସର ନମ୍ବର, ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଠି ଜଏନ୍ କରେଇଦେବି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ଜାଣିଲା ପରେ ମୁଁ ରହିପାରିଲି ନାହିଁ। ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି, ଆମର ଲୋକମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଆନ୍ତୁ, ସତ୍ୟ ଜାଣନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ମିଥ୍ୟାରେ ଆଜି କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି? ପରିଣତ ହେଇଯାଇଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜଗତ। ମୁଁ ଜାଣିଲା ପରେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଜଣାଉଛି। ଯେଉଁ ବକ୍ତାମାନଙ୍କ ପଛରେ ଆମେ ଧାଉଁଥିଲୁ, ସଭା ସମିତିରେ ପୁଣି ମାଡ଼ି ପଡୁଥିଲୁ, ସବୁ ମିଥ୍ୟା ଆଜ୍ଞା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଏଇ ତଳେ ଦେଇଥିବା ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ସେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦାସ ସତରେ ନା ମିଛରେ ଆଉ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ଶୁଣିବା ଦରକାର କି ନାହିଁ ତା ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ନିୟମ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମର କଥା ଉଠିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକି ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ। ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନକୁ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବା ନାହିଁ, ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। 110% ବାଇବଲ କହୁଛି, ମୁଁ କହୁନାହିଁ। ବାଇବଲ କହୁଛି। ମୋର ଜ୍ଞାନ ମୋର ବୁଦ୍ଧିରେ